कोविड की सिचुएशन के बाद जबकि पूरी दुनिया और पूरे मुल्क में कोविड के लॉकडाउन की बात हो रही थी, अक्सर लोगों के जहन में ये नहीं रहता था, अक्सर ओझल रहता था कि यहाँ वैसे भी 370 के एब्रोगेशन के बाद ऑलरेडी हमारे बच्चे, हमारा तालीमी निज़ाम एक बहरानी सूरत हाल से दुचार था। रिज़ल्ट सामने आ गए, बच्चों ने इम्तहानात पास किए, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले तकरीबन पौने 2 सालों से पढ़ाई जिस लिहाज से होनी चाहिए वो नहीं हुई। इसके असरात, इसके नताइज सीधी सी बात है 1-2 साल के बाद ही हमें देखने पड़ेंगे, क्योंकि जो आज कमी रह गई उसका रिज़ल्ट 2 साल के बाद, 3 साल के बाद उस वक्त आएगा जब हमारे बच्चों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में अपेयर होना होगा। खैर, इस वक्त चूँकि स्कूल ओपनिंग का फ़ैसला गवर्नमेंट ने लिया है, इसमें कोई शक नहीं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी इस ताल्लुक़ से 1-2 मीटिंगें हुई, वो इनफॉर्मल मीटिंग्स थी। सब जानते हैं कि 50% बच्चे ऑलमोस्ट हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं, 50% जो स्टेक होल्डर जो है वो प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन आम तौर पे प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता है। यही वजह है कि कहीं कहीं पे कियास और कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। हमने पिछले दिनों ऐलान किया था कि हम बसें नहीं निकालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्कूलों का ट्रांसपोर्ट खसारे में था ही, लेकिन इस 1.5 साल के लॉकडाउन की वजह से एक ऐसी बहरानी सूरत हाल है कि हमारे गाड़ियों के जहाँ तक फिटनेस परमिट वगैरह वो टैक्सेस बाकी हैं, उसके साथ बैंक इंस्टॉलमेंट, हमारी जो हमारे अकाउंट्स बाकायदा NPA हो रहे हैं इस वक्त, इन हालात में स्कूलों के लिए बड़ा मुश्किल था कि बसों को ऑपरेट करें। लेकिन मीडिया की खबरों के मुताबिक और जो पब्लिक रिएक्शन, इस अंदाज से मसले को पेश किया गया कि शायद स्कूल वाले पेरेंट्स को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि बच्चों को, वालिदैन को कोई दिक्कत का सामना ना हो। इस वजह से हम बसें निकाल रहे हैं, जो स्कूल इस पोजीशन में हैं। हाँ, जिनकी बसें बिल्कुल खस्ता हाल है या जो नहीं निकाल पाए हैं वो भी एक परसेंटेज है, लेकिन एज एसोसिएशन हमने सारे स्कूलों को कहा कि वो बसें निकालेंगे। 15 दिन का टाइम हम सरकार को दे रहे हैं। मंडे से लेके 15 दिन का टाइम हम सरकार को दे रहे हैं कि सरकार इस ताल्लुक़ से बाकायदा एक पॉलिसी बनाए। सरकार के पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपना है ही, रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। हम चाहेंगे कि अगर सरकार कोई क्लियर कट फैसला लेके सामने नहीं आती है, कोई डिसीजन, कोई आर्डर सरकार का नहीं आता है, तो हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारी गाड़ियां भी टेक ओवर कर दीजिए। वी आर रेडी टू सरेंडर ऑल आवर ट्रांसपोर्ट टू गवर्नमेंट। लेट गवर्नमेंट प्रोवाइड बसेस, क्योंकि उनके पास अपनी भी बसें हैं, ताकि ना बच्चों को दिक्कत हो, ना पेरेंट्स को दिक्कत हो, ना स्कूल वाले बार बार इस इशू को सामने लाएं। हमारी प्रॉब्लम यह है कि पिछले 6 महीनों से जो गाइडलाइंस बनी हैं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स इतनी हैं कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एक टेबल से दूसरे टेबल तक उन गाइडलाइंस को घुमा रहा है। आज तक वो गाइडलाइंस भी इशू नहीं हुई। क्या वजह है कि जो ऑर्डर, जो गाइडलाइंस पब्लिक के हक में है, एजुकेशन सेक्टर के हक में, उनको लागू नहीं किया जा रहा है। उनको ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के तहत आजकल करके उनको बैकग्राउंड में रखा जाता है, जबकि वो ऑर्डर जिनसे अमलन फ़ायदा नहीं है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो इस वक्त हमारी 2 मेन डिमांड्स हैं। एक ये कि ट्रांसपोर्ट के ताल्लुक से हम नहीं कहते हैं कि हम डिसाइड करें, हम कहते हैं कि सरकार कोई ऑर्डर निकाले, सरकार इसमें अपना डिसीजन सामने लाए कि क्या ठीक रहेगा, क्योंकि 1.5 सालों से, बल्कि पौने 2 सालों से तकरीबन हमारा पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। यहाँ मैं एक चीज़ जो आपके वसातत से वाज़ह करना चाहूँगा कि जब हम स्कूलों की बात करते हैं तो हमें कभी भी ये भूलना नहीं चाहिए कि 90% से ज़्यादा स्कूल इकॉनमी स्कूल हैं, जिनकी फ़ीस बहुत ही कम है,
جن کا ٹرانسپورٹ بہت ہی کم فیس پہ چل رہا ہے، اور 2-3% یا 4% سکول جن کی فیس ایوریج ہے یا ایوریج سے زیادہ ہے، ان سکولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی نہیں سوچ رہا ہے کہ تقریباً ہمارے 200 سے 250 سکول بند ہو رہے ہیں۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، صرف 1 گھنٹہ پہلے مجھے ایک اچھے سکول کا بڑے پوش ایریا میں، پیر باغ ایریا میں، ایک سکول جس نے 1.25 کروڑ کی انویسٹمنٹ پچھلے دنوں صرف اپ گریڈیشن کی ہے، آج اس نے فیصلہ لیا کہ وہ سکول بھی بند ہو رہا ہے۔ تعلیمی نظام ایک بحران سے دوچار ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سوسائٹی کا رول بنتا ہے، سب آگے آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل پرائیویٹ سیکٹر، یہ سوشل میڈیا کے ٹرولز کی بات نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں، اس پہ ان کا پروفائل چیک کر لیجیے، دیکھیے کون لوگ ہیں۔ سنجیدہ جو یہاں سول سوسائٹی ہے، جو یہاں پیرنٹ ہے، وہ جانتے ہیں۔ ہم کوالٹی ایجوکیشن کی بات کیا کریں جب پورا نظام ہی اس وقت بحران کی حالت سے گزر رہا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہتے ہیں کہ ہر چیز سے گئے، اب کم سے کم یہ تعلیمی نظام ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تعلیمی نظام کے تعلق سے گورنمنٹ سیریس ہو اور اس تعلق سے گائیڈ لائنز آ جائیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے آپ ہماری بات مانیے، ہم کہتے ہیں کہ آپ ہی آرڈر نکالیے، آپ ہی فیصلہ کر لیجیے، آپ ہی ٹرانسپورٹ کا فیصلہ کر لیجیے، آپ ہی فیصلہ کر لیجیے کہ جو آپ نے گائیڈ لائن بنائی ہیں، آج تک جنرل ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ نے آج تک ان پالیسیز کو، ان گائیڈ لائنز کو سامنے کیوں نہیں لایا؟ کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے کون ہاتھ ہیں؟ کون خفیہ طاقت اس کے پیچھے ہے جو ان چیزوں کو سباٹاج کر رہی ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ گائیڈ لائنز جو اس وقت، کیونکہ دیکھیں نیو ایجوکیشن پالیسی آ رہی ہے، دوسرے اسٹیٹس کی پوری تیاری ہے اور ہماری کوئی تیاری نہیں ہے۔ اس وقت انڈیا کی بات ہی نہیں، انڈیا سے باہر بھی دیکھ لیجئے، ہر جگہ پوزیشن یہ ہے کہ ہائیبرڈ موڈ میں ایجوکیشن جاری ہے۔ آن لائن بھی فیسلٹی مل رہی ہے بچوں کو اور آف لائن بھی بچوں کو فیسلٹی مل رہی ہے۔ اگر کسی کارن کوئی بچہ سکول نہیں جا پا رہا ہے، اس کو آن لائن ایجوکیشن مل رہی ہے۔ لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ یہاں ابھی تک ہائیبرڈ ماڈل کے تعلق سے کوئی پالیسی سامنے نہیں آئی ہے۔ ہم اپنا یہ حق سمجھتے ہیں اور ایماندارانہ ایک بات سامنے رکھتے ہیں کہ اگر ایسی ہی حالت کنٹینیو کرتی ہے تو یہ جو پرائیویٹ سیکٹر، بہت سارے سیکٹر آلریڈی کولیپس کر چکے ہیں، یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جو شاید اب کولیپس کی نوعیت تک پہنچ چکا ہے۔ سرکار نے اعلان کیا کہ ہم کمیٹی بنائیں گے، ایڈوائزر کی صدارت میں کمیٹی بنائیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایواش تھا، عملاً کچھ ہوا نہیں۔